السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة ادعم نفسك بنفسك، وحصة جديدة من حصص اللغة الفرنسية. اليوم غادي نشوفو لاباج 52. هاد لاباج داخلة dans le cadre de l'expression écrite. Évaluation 1, période 3. Élaboration d'une affiche de publicité. إنتاج ملصق إعلاني. L'objectif أو الهدف: élaborer une affiche de publicité pour le journal de classe. الهدف من هاد لا سيكونس كاملة هو في الأخير خاصنا نديرو واحد جورنال دو كلاس. لا اون دو جورنال يكون لي زارتيكل، يكون عندنا لي توتوريال، تكون عندنا اون افيش، نحاولو نقادو واحد لو جورنال دو كلاس. produire un titre pour un article de presse. إنتاج عنوان لمقال في الجريدة أو مقال صحفي. سبقنا هدرنا على لو تيتر، تيكون sous forme d'une phrase nominale. Activité numéro 1, la consigne. Je propose 3 sujets à traiter dans 3 articles de notre journal de classe. أقترح 3 مواضيع للنقاش في 3 مقالات خاصة بجريدة أو جريدة القسم ديالنا. Je propose une suite, un titre convenable pour chaque article. واضحة، نقترحوا عنوان لكل مقال. نعطيكم 3 زيكزامبل وانتم غادي تحاولوا تجبدوا دوطخ زيكزامبل من عندكم. اوكي. Exemple, la journée mondiale de la santé. اليوم العالمي للصحة. Le sujet ou le thème traité ou la santé. On va parler de la santé dans notre quartier, et la santé dans notre ville, etc. هذا هو العنوان، خاصنا نديرو واحد السوجي ونهضرو عليه. Titre numéro 2. Même chose. La journée mondiale de l'enseignant. المعلم. Journée mondiale de l'enseignant. اليوم العالمي للمدرس. On peut traiter plusieurs sujets concernant l'enseignant. Par exemple, les difficultés que trouvent les enseignants dans les écoles lointaines. Par exemple, المعاناة التي يلقاها أو يعاني منها الأستاذ أو المعلم في المدارس النائية. Par exemple. Troisième titre. La fête des mères. عيد الأمهات.
يعني ممكن نهضروا على بزاف المسائل تتعلق بالأم. Rappel. Le titre d'un article de journal doit être bref et accrocheur. يعني تكون العنوان صغير وتكون يأخذ الانتباه أو مثير للانتباه، انتباه القارئ bien sûr. Dans les titres de presse, on emploie normalement des phrases nominales. Oui, dans les titres, on emploie des phrases nominales. جمل اسمية خالية من الفعل non verbal. Passons à l'activité numéro 2. Consigne. Je participe avec mes camarades à élaborer une affiche de publicité pour le journal de classe. أشارك أصدقائي في إنتاج ملصق إعلاني خاص بجريدة القسم. Le travail va se faire en binôme، يعني جوج بجوج اللي تيصاوبوا هاد الإعلان sur une feuille à part. Rappel, la fiche doit être lisible de loin, simple, attirante. يعني تكون مقروءة بسيطة وتشد الانتباه. Maintenant ندوزو اشنا هما مكونات تاع لافيش وكيفاش نديرو لافيش. اول حاجه خاصنا نختارو لو تيم اللي هو الموضوع علاش خاصنا نهضرو. كي شفنا في لي زيديتوريال السابقه تنهضروا على لا فامين دون لافريك دو ليست. الموضوع هو تناقش المجاعة في شرق افريقيا. يعني on doit choisir un bon thème نكونوا عارفين نهضروا فيه وعارفين نناقشوه bien sûr. خاصنا aussi il faut se mettre d'accord sur la forme de l'affiche, c'est-à-dire sous forme d'un rectangle par exemple، مستطيلة الشكل، مربعة الشكل etc. Il faut aussi choisir les bons couleurs. نختاروا ألوان معبرة qui sont expressives. Très bien. Ou bien sûr, qui ont une relation avec et qui ont une relation avec le thème traité. يعني تنستيو نختاروا ألوان اللي تكون معبرة وعندها علاقة بالموضوع اللي اختارينا. Un texte ou message qu'on veut
passer. Qu'on veut passer. Oui. يعني تنستيو عاوتاني ان تكست ولا الميساج اللي بغينا نوصلوه للقارئ. قلنا l'affiche se compose d'un texte et d'une image. On doit aussi choisir une image qui est en rapport, يعني عندها علاقة بالنص avec le texte. On peut aussi mettre un slogan lisible, شعار يكون مقروء. هادوما المراحل اللي تنمرو منهم باش نكتبو او نصاوبو une affiche. اختيار الموضوع، la forme de l'affiche rectangulaire, les bonnes couleurs qui sont expressives et qui ont une relation avec le thème traité, un texte ou message qu'on veut passer, une image تكون عندها علاقة مع le texte et un slogan lisible. تحاولوا تختاروا شي موضوع وتبعوا هاد المراحل باش تصاوبوا لافيش ديالكم. نتمنى يكون كل شيء واضح ومفهوم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. Merci beaucoup de votre attention.